Nakon dugo vremena stiglo je osvježenje u vidu kiše, negdje u manjim, negdje u većim količinama u mnoge krajeve, ali sad tim dolazi opasnost od plamenjače za naše usjeve, pogotovo paradajz. Bitno je na vrijeme prepoznati bolest i reagovati kako bi spriječili širenje koliko toliko, jer vrijedno je još neko vrijeme uživati u plodovima. A kad plamenjača zahvati biljku, širi se velikom brzinom, ponekad za 2 dana nećete prepoznati nasad koliku štetu može napraviti u vrlo kratkom roku. Čim vidite žute listove u donjem dijelu stabljike, a koji po sebi imaju sive tačke, to u ovoj fazi više nije nedostatak hranjivih tvari, to su obično prvi znakovi bolesti koji će se širiti sve do vrha biljke, a onda prelaziti s jedne na drugu i tako mogu uništiti svaki struk. Kraj jula i početak avgusta, posebno uz pokoj i pljusak, idealni su uslovi za pojavu i razvoj plamenjače. Zato u ovoj fazi jedino što donekle može pomoći jest brzo djelovanje. Zaražene grane potrebno je odmah ukloniti, ako to nije učinjeno ranije, najbolje makazama koje je potrebno dezinficirati prije i poslije rezanja. Što se tiče dezinfekcije, rakija će poslužiti više nego dovoljno. Listove koji su zahvaćeni ne treba ostavljati blizu, najbolje ih je sakupiti i iznijeti dalje od nasada, jer spore koje ostanu na zemlji mogu veoma lako dalje prenositi bolest. Ovo uključuje i plodove, ako na njima vidite da su oštećeni, i njih oberite i iznesite skupa s granama. Uslovi u kojim se plamenjača širi ne praštaju greške. Vlaga, gust sklop biljaka i slab protok zraka ključni su faktori za širenje bolesti. Zato je potrebno napraviti malo provjetrenosti između stabljika paradajza, a to možemo postići uklanjanjem donjih listova i tako usporiti razvoj bolesti. U ovom periodu svaka mjera prevencije koju provedemo ima određenu težinu i korist. Paradajz možemo tretirati 2 ili čak 3 puta sedmično prirodnim pripravcima. Nekuhano mlijeko razrijeđeno s vodom ili soda bikarbona u kombinaciji s malo ulja i deterdženta ili neki od pripravaka koje možete pogledati u drugim videima na kanalu mogu značajno usporiti širenje bolesti, naročito ako se koriste preventivno, dok su stabljike paradajza još uvijek u priliku zdrave. Zaperci koji se inače u pravilu uklanjaju u onim početnim fazama rasta, sada dobijaju potpuno drugu ulogu. U slučaju da ih nije zahvatila bolest, ove zaperke koji su se razvili od polovine prema vrhu biljke nemojte više uklanjati, oni sada mogu poslužiti kao osnova za novi rast. Često se iz njih razvijaju novi dodatni plodovi koji mogu jednim dijelom nadoknaditi ono što je izgubljeno. Ne bi bilo loše dodati malo stajnjaka ili koprive ili nekog drugog gnojiva bogatog azotom kako bi se postakao novi rast lisne mase i kako bi zaperci što prije procvjetali i dali nove plodove. Nova sezona počinje već sada, biljke koje su bile zaražene ne bi trebalo saditi na istom mjestu sljedeće godine, rotacija kultura, zatim odabir otpornijih sorti, proređivanje sadnje ili gnojidba tla znatno mogu smanjiti rizik. Zalijevanje tla oko biljaka i izbjegavanje prskanja listova sada već postaje pravilo, a ne preporuka. Ipak, plamenjača nije bolest koja se može potpuno izbjeći, ali ono što pravi razliku jest pravovremena reakcija, upornost i stalna pažnja. Nekad nije moguće izbjeći štetu, ali moguće je ublažiti. Dovoljno toliko da sezona ipak ne bude izgubljena. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!